वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत-ए-हाल का नोटिस। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर आला सतह की मुज़ाकराती कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद। मसाइल के फौरी और देरपा हल के लिए अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात। हुकूमती कमेटी में राना सनाउल्लाह, सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, मसूद खान, परवेज़ अशरफ और कमर ज़मान कायरा शामिल हैं। कमेटी सिफारिशात और मुजव्वज़ा हल बिला ताख़ीर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस भिजवाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कहा, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है। मुज़ाहिरीन अमन अमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुज़ाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें। हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज छोड़कर मुज़ाकरात से तनाज़ात का हल निकाले। जो मुतालबात रह गए हैं उन पर तातुल को दूर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी के भाइयों से बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर के लोग हमारे भाई हैं। आज़ाद कश्मीर के लोगों के जायज़ मसाइल के हल के लिए हुकूमत इक़दामात करेगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब होंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने प्रेस क्लब पर धावा बोल दिया। प्रेस क्लब में मौजूद सहाफ़ियों को मुज़ाहिरीन समझकर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस प्रेस क्लब के मुलाजिम को गिरफ्तार करके ले गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने प्रेस क्लब में पुलिस के दाखिले को अफसोसनाक करार दिया। कहा, अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश की जाएगी। प्रेस क्लब उनके घर की तरह है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी इस्लामाबाद प्रेस क्लब पहुंच गए। सहाफ़ियों से माज़रत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी वाक़े का नोटिस तहक़ीक़ात का ऐलान। मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करके PTI को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के केस में नज़रसानी दरखास्तों की मंजूरी का तफसीली फैसला जारी करार दिया। आर्टिकल 187 का इस्तेमाल इस केस में नहीं हो सकता। सुन्नी इत्तेहाद की हद तक मरकजी फैसले में अपीलें मुतफ़िक़ा खारिज हुई कि वो मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। मरकजी फैसले में PTI को रिलीफ दे दिया गया, जबकि वो फ्रीक ही नहीं थी। PTI केस में किसी भी फॉर्म पर फ्रीक नहीं थी। जो रिलीफ मरकजी फैसले में मिला बरकरार नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये हुक्म नहीं दिया कि PTI इलेक्शन नहीं लड़ सकती। पंजाब के अवाम की तज़लील करने वालों को जवाब देना मेरा काम है। कभी मुआफ़ी नहीं मांगूंगी। पंजाब में तफरीक की बातें करने वाले किसी के खैर खा नहीं। कभी किसी शहर के साथ तफरीक नहीं की। पंजाब को मुट्ठी की तरह जोड़ कर रखना चाहती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तालीमी बोर्ड्स के पोजीशन होल्डर्स के एहसास में तकरीब से खिताब। बोली, नौजवान फेक और झूठे प्रोपेगेंडे के नज़दीक न जाएं। झूठ और फ्रेब के फ़र्क को समझें। 9 मई को हमला करने वाले नौजवान आज जेलों में हैं। जो जलाओ घिराव की तरकीब देता है वो आपका दुश्मन है। 5 साल में पंजाब को तरक्की याफ्ता सूबा बनाएंगे। सबको एक दूसरे के खुदमुख्तारी का एहतराम करना होगा। हर तरह के हालात में चीन के साथ खड़े हैं सदर पाकिस्तान। आसिफ अली जरदारी का चीनी TV चैनल को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, जंगों का नहीं मुआशी तरक्की का सोचना होगा। चीन और पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक दूसरे के साथ जुड़ा है। चीन का मुस्तकबिल ताबनाक है। पूरा मशरिक कश्मीर के साथ काम करेगा। CPEC की कामयाबी से पूरा खित्ता तरक्की करेगा। रवाबित मजबूत होंगे। मुआशी तरक्की ही कौमों को जोड़ती है। सेहत और सियाहत के शोबों में पाकिस्तान और चीन मुश्तरका मंसूबों पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 2849 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,68,489 की नई तारीखी सतह पर पहुंच गया। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह से नीचे आ गई। सोना 2,500 रुपए सस्ता। फी तोला कीमत 4,07,778 रुपए हो गई।
IMF کی شرط پر گاڑیوں کے سیفٹی سٹینڈرز 17 سے بڑھا کر 62 کر دیے گئے ہیں۔ حکومت نے امپورٹڈ اور لوکل مینوفیکچررز گاڑیوں کے لیے 62 معیارات لازم قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ امپورٹڈ گاڑیوں پر یہ معیار 1 اکتوبر 2025 سے لاگو ہوں گے۔ مقامی طور پر تیار گاڑیوں پر 1 جولائی 2026 سے اطلاق ہوگا۔ حکومت کے مطابق درآمدی گاڑیاں اگر حادثے میں تباہ حال ہوں یا مائلیج ٹیمپرڈ ہو یا ایئر بیگ ویریفائیڈ نہ ہو تو امپورٹ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ناقص کوالٹی، ناکارہ ٹائر یا انجن سے دھواں خارج ہونے کی صورت میں بھی درآمد کی اجازت نہیں ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق گاڑیوں کی پوسٹ شپمنٹ انسپیکشن لازم ہوگی، جس کے اخراجات امپورٹر برداشت کرے گا۔ موٹر وے پر 120 کلومیٹر رفتار پر جرمانہ اور 150 پر FIR ہوگی۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی زیر صدارت نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کا اجلاس۔ عبدالعلیم خان کہتے ہیں موٹر وے پولیس کی موجودہ کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں، بہتری دیکھنا چاہتے ہیں۔ پولیس اہلکاروں کا کام افسروں کی نہیں، عوام کی خدمت کرنا ہے۔ برطانوی شہر مانچسٹر میں یہودی عبادت گاہ کے باہر چاقو حملے میں 2 افراد ہلاک، 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق چاقو حملے میں ملوث مشتبہ شخص کو گولی مار دی گئی۔ حملے میں زخمی افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے واقعے پر افسوس اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کہا یہودیوں کے مقدس دن پر ہونے والا چاقو حملہ واقعے کو مزید خوفناک بنا دیا۔ عبادت گاہ کے قریب سیکیورٹی کو مزید بڑھا دیا گیا۔ ٹرمپ سرکار سینٹ سے فنڈنگ بل منظور نہ کروا سکی۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن، ناسا کے تحقیقاتی ادارے بند، 15,000 ملازمین کو گھر بھیج دیا گیا۔ ناسا کی خلائی مہمات اور ڈیٹا کلیکشن عارضی طور پر روک دی گئی۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے درمیان اوباما کیئر سبسڈی پر شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ ریپبلکنز نے 7 ہفتوں کے لیے موجود فنڈنگ میں توسیع کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈیموکریٹس نے حمایت سے انکار کر دیا، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے متنبع کیا ہے کہ اگر بحران حل نہ ہوا تو بڑے پیمانے پر برطرفیاں ہو سکتی ہیں۔ ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ، پاکستانی ٹیم نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا جو غلط ثابت ہوا۔ صرف 129 رنز پر پوری ٹیم ڈھیر ہو گئی۔ امیمہ سہیل اور سدرا امین 0، منیبہ علی 17، رامین شمیم 23، سدرا نواز 15 رنز بنا کر آؤٹ ہوئیں، جبکہ عالیہ ریاض 13، فاطمہ ثنا 22، نتالیہ پرویز 9، ناشرہ سندھو 1، سعدیہ اقبال 4 رنز بنا سکیں۔ ڈیانا بیگ 16 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہیں۔ گزشتہ روس میچ میں آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کو 89 رن سے شکست دی۔ لاہور میں نیشنل کبڈی چیمپئن شپ کا میلہ جاری، باپ کی ٹیم نے بیٹے کی ٹیم کو شکست دے دی۔ پنجاب پولیس نے HEC کی ٹیم کو شکست دے دی۔ افتتاحی روس دفاعی چیمپئن واپٹا، پاکستان ایئر فورس، آرمی اور HEC نے اپنے اپنے میچز جیت لیے۔ ٹورنامنٹ جیتنے کے لیے 12 ٹیموں کے درمیان زور کا جوڑ پڑے گا۔ اور لیجنڈری اداکار چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کی آج سالگرہ۔ لباس، ہیئر سٹائل اور منفرد انداز کے سبب لالی ووڈ میں وحید مراد جیسی مقبولیت کسی دوسرے ہیرو کے حصے میں نہ آ سکی۔ وحید مراد نے 125 فلموں میں کام کیا۔ وحید مراد کو ستارہ امتیاز، لائف ٹائم اچیومنٹ اور نکھار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔